हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मध्य आप जानवा पाइबे कि आपण घरे बसी निज कंप्यूटर किंबा मोबाइल माध्यम किपर रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानवा पाइबे। प्रथम आपण क्रोम ब्राउजर को ओपन करवा। ओपन कलापर से लिखा सर्विस प्लस पोर्टाल को ऑफिशियल वेबसाइट रे आप विजिट करवा। एठारे लिखा हो सर्विस प्लस मेटाडाटा बेस्ड एप्लिकेशन। एठारे आम क्लिक करवा। क्लिक कलापर नुआ एक पॉपअप ओपन हो। एठारे आपण देखिए पाइबे रजिस्टर एवं लॉगिन। आम प्रथम सर्विस प्लस पोर्टाल रजिस्ट्रेशन करवा। रजिस्टर क्लिक कर नुआ एक पॉपअप ओपन हो। एठारे आम निज नाम देवा। एठारे मेल आईडी देवा। एठारे मोबाइल नंबर देवा एवं एठारे गोटे पासवर्ड क्रिएट करवा। ये सब भल भाव फिलअप करदेवा एवं तले निज स्टेट को आम चूज करवा। स्टेट दे सारा पर आम ये कैप्चा को एठारे फिलअप करवा। फिलअप कलापर एग्री क्लिक कर आम एठारे सबमिट करवा। मोर जेहेतु सर्विस प्लस आईडी आगुरी अच्छी से मुझे लॉगिन रे क्लिक करुँची। पुणी एक नुआ पॉपअप ओपन हो। आम लॉगिन आईडी देवा तले आम जो पासवर्ड क्रिएट करदेवा से पासवर्ड देवा। पासवर्ड दे सारा पर आम ये कैप्चा को देवा। कैप्चा फिलअप कर आम लॉगिन को क्लिक करवा। पुणी एक नुआ पॉपअप ओपन हो। एठारे आपण मैंने देखा पाइबे अप्लाई फॉर सर्विस। अप्लाई फॉर सर्विस को आम क्लिक करवा। क्लिक कलापर तले देखा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस रे आम क्लिक करवा। एठारे क्लिक कलापर पुणी एक नुआ एक पॉपअप ओपन हो। एठारे आपण मैंने देखा पाइबे राइट साइड रे सर्च बॉक्स थी। सर्च बॉक्स रे आम क्लिक करवा एवं सेठारे आम टाइप करवा रेसिडेंट। रेसिडेंट टाइप कलापर आपण 3 नंबर देखा पाइबे इश्यूएंस ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इश्यूएंस रेसिडेंट सर्टिफिकेट को आम क्लिक करवा। क्लिक कलापर पुणी एक नुआ पॉपअप ओपन हो। एठारे आपण मैंने देखा पाइबे एप्लिकेशन फॉर्म फॉर इश्यू ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट। मुझे जन अविवाहित महिलार रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर प्रथम बॉक्स रे मिस लिखी। तापर एठारे आम एप्लिकेंट नाम लिखा एवं एप्लिकेंट फोटो देवा। फोटो दे सारा जेंडर देवा से मेल कि फीमेल। तापर मैरिज स्टेटस देवा एवं तांको एज दे आधार नंबर टी देवा। आधार नंबर दे बापा को नाम देवा। एठारे माँ को नाम देवा एवं एठारे तांकर मोबाइल नंबर फिलअप कर देवा। तापर एठी आमे तांको मेल आईडी देवा। यही समस्त तथ्य निर्भुल भाव रे आमे फिलअप करवा। ये थिला एप्लिकेंट पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर सारा पर आम तलक जावा एवं एठारे आपण देखा पाइबे प्रेजेंट एड्रेस। एप्लिकेंट प्रेजेंट एड्रेस कौन अच्छे फिलअप करवा। प्रथम डिस्ट्रिक्ट देवा। तापर तहसील को चूज करवा एवं विलेज को चूज करवा। तापर आरआई ऑफिस कौन ता चूज करवा। तापर पुलिस स्टेशन कौन अच्छे ता चूज करवा। पोस्ट ऑफिस कोटा चूज करवा एवं लोकल पिन कोड कौन ता चूज करवा। एवं एठारे लिखा होइछि रेसिडेंट यही एड्रेस रे केते वर्ष है रही केते ईयर एवं केते मास ताहा फिलअप कर देवा। प्रेजेंट एड्रेस को भल भाव फिलअप कर आम परमानेंट एड्रेस को फिलअप करवा। प्रेजेंट एड्रेस फिलअप पर परमानेंट एड्रेस को जीवा। परमानेंट एड्रेस रे प्रथम
ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା ଏବଂ ସେମ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ୟେସ୍ କରିବା। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ if any person other than applicant filing the application, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟକୁ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ନୋ କରିବା। ମୁଁ ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତା'ର 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟେସ୍ କରୁଛି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା, ବାପା ହେଉ କି ମାଆଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଉଛି ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ଲାଗିବେ ତାହା ଲେଖିବା, ତାହା ଫାଦର୍ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଫାଦର୍ ଲେଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପର୍ପୋଜ୍। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛୁ, କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ ତାହା ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛି ଫର୍ ଷ୍ଟଡି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସେକ୍ସନକୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ନିଜ ଗାଁର ନାମ ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ଆଇ ଏଗ୍ରିକୁ ଆମେ ଟିକ୍ କରିବା। ଏଠାରେ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗାଁର ନାମ ଲେଖିଦେଉଛି। ଗାଁର ନାମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରିକୁ ଟିକ୍ କରିଛି। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସବମିଟ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନୂଆ ଏକ ପପ୍ ପୁଣି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ତାହା ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଟାଚ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ନୂଆ ଏକ ପପ୍ ଓପନ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ଏଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତା'ର ନେଟ୍ କପି ହେଉ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ଲେଟର୍ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଉ ତାହା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବକ୍ସରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ROR କପିକୁ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଖରେ ROR କପି ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଉଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନୂଆ ଏକ ପପ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସ୍ଲିପ୍ଟି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସ୍ଲିପ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନିୟରେଷ୍ଟ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା। 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଥିବ। ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବ ଏମିତି ଏକ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଏକ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।